नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रफुल्ल आपण स्वागत करुच्ची लाइव टू बुढ़िया एथर आस शुणा संपूर्ण संवाद केन्द्रापड़ा खबर। इंदिरा आवास योजन घर पर बीतीगला दीर्घ 30 वर्ष समय नवीन सरकार गला मोहन सरकार आसिला बीजेडी सरकार दीर्घ 24 वर्ष काल राज्य में नवीन बाबू शासन चलला 24 वर्ष पूर्व कांग्रेस सरकार शासन करुला पर नवीन सरकार आसिया पर 5T योजना हो कि आवास योजन घर हो योजना पर योजना खाली मालमाल प्रस्तुत है आउ से सबू कागज कलम बंधा हुई नाली फिता तले चापी हो रहीगला हेले बड़ दुख आ परितापर विषय जे लोक मान प्रस्तुत होइथिबा मालमाल योजना मानक मध्यरु सबुतक योजना सत्ते जमी प्रकृत हिताधिकारी मानक पई कोठी ना कोठी फेल मारिला जार ज्वलंत उदाहरण देखिले बेस किछि अनुमान करी हुए से केन्द्रापड़ा जिला महाकालपड़ा ब्लॉक अंतर्गत तिखिरी ग्राम पंचायतर धनियापड़ा ग्रामर 85 वर्षिया केलुचरण महांती एवं तांको धर्मपत्नी द्रौपदी महांती दुखर कहानीर कथा एपरी परिणत बयस हार्ट ऑपरेशन हेबा परे मध्य निजे उठी बसी पारु नांती द्रौपदी मौसी किंतु सेइथिरे उठी घरर सकल काम धंदा सहित समय बाहर करी 85 वर्षिया बुद्धा स्वामींकर समस्त सेवा मध्य करती से 76 वर्षिया बुद्धा माँ जनक एपरी परिणत बयस भूली नांती से दिनर स्नेह और ममता को आउ एबे भी भूली पारु नांती परस्पर को से दिनर अभुला स्मृति आउ अभुला श्रुति को मन पकाई से अभुला दिनर प्रेम को उज्जीवित कर रखापी आज लगी पड़ती निज निजर सेवा करिबारे। दीर्घ 50 वर्षर दाम्पत्य जीवन मध्य दीर्घ 25 वर्षरु 30 वर्ष काल आवास योजन घर खंडे पाइबापी पंचायत कार्यालय ठारू ब्लॉक ऑफिस कार्यालय पर्यंत दौड़ी दौड़ी नयांत हेले प्रति मासरे आ 2 मासरे थरे सरपंच और बीडीओ पाखक घर मिलवा आशारे गुहारी करने को धाई जाती बहुत काकुति मिनती होती सीना हेले बड़ बड़ बाबू मान पाखु खाली मिथ्या प्रतिश्रुति नहीं सेठारु बारंबार निराश हो घर को फेरती हेले कहीं ना न शुणिला भली कई न जानला भली से कथा कई ना शुणती ना बुझंती से दुख समस्त कहती हाँ हो अपेक्षा कर मु करदेवी हेले आज पर्यंत पुओ न थाई 5टी झील को विवाह करदेवा परे एपरी परिणत बयस से नड़ा चालिया भंगा छपर घर भितर संसार जावतीय बोझ को संभाळिबा परे खरा वर्षा शीत काकर को भूकेप न करी कर्म को आदरी भोक उपास पड़ रही सते जमी कहीं नहांती सेमानकर साह भरसा और दुख बुझा आम प्रतिनिधि एक टीम सहित पहुँची से अपंतरा गाँव में जो गाँव में बसवास करती हजार हजार लोके से बुद्धा दंपति द्वय सेठारे रुहंती ना गाँव को अच्छी भल रास्ता खंडे ना बिजुली आलुओ ना पीवा पाइप लाइन पानीय जल बुंदे जुआड़े देखिले खाली कादुओ ही कादुओ आम कैमेरा टीम सेठारे पहुँचवा पर जहाँ देखिलु ताम निज आखि को आम निजे किछि भी विश्वास करिपारलु नाही एपरी बार्धक्यर कराल काया तले मध्य दुई बुद्धा दंपति से भंगा घर भितर बसी रही उपर छपरु वर्षा पानी गलुछि आउ अत्यंत जराजीर्ण अवस्था बुढ़ी माउसी जनक पेट चाखंडकर भोक सही न पारी जीवन विकले पड़ी उठी पेटर सामान्य क्षुदा टिके मेंटाइबापी केन्द्र सरकार उज्ज्वला योजन मागणार मिलता से भंगा गैस चूल्हे भात दुईटा बसाई आउ भात आलू दुईटा पकई सिझाऊँच ताकू चकड़ी बुढ़ा को गंडे खाइबा को देबे झांझी खरार सांग को झिपिझिपि वर्षा आउ नईकूलिया सुलुसुलिया पवन सते जमी मनरे श्रीहरण खेलाई दौछि सेमानकु देखिबापी मनरे धीरे धीरे उन्मादना आम मानकर सृष्टि होता से जहाँ होना कहीं आम गाड़ी तांको घर पाखरे सडन अटकी गला आमे बाइक रु समस्ते ओह्लाई पड़िलु सेमानकर एपरी दुखदपूर्ण घटना आखिरे देखी आम प्रतिनिधि उभय वृद्धा दंपति द्वय को सबू पचारि बुझिबा परे सबू कथार गुमर फिटाई ठीक आज को दीर्घ 30 वर्ष पूर्वे तांको नाम एक इंदिरा आवास योजन घर खंडे मिलता बोली तत्कालीन सरपंच से शुणा पाई हेले घर तो मिलला नहीं तांको नाम फर्जरी दस्खत मारी सबुतक टंका किए उठाई नहीं गला बोली आम कैमेरा आगे अति दुखर सहित कोभरा कंठरे कांदी कांदी कहती उक्त बुद्धा दंपति द्वय ए विषय केलुचरण महांती सरपंच आउ बीडीओ को पचारि उत्तर मिलता आमे किछि से विषय जानी ना
ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି RTI ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ କେଳୁମୌସା ମାଗିଥିଲେ, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ RTI ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା। ମିଳିଥିଲା ଓଲଟି ଗାଳିଗୁଲଜ। ଏମିତି ସଙ୍ଗୀନ ସଙ୍ଗୀନ ମୂଳକ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ଶୁଣିବା ପରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ସିନା ଘୁରି ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ କଥା ବା ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ରୋକଠୋକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଫୋନ୍ ଶୁଣି ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ମନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏସବୁ ମୋ ପିରିୟଡ଼ରେ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୋର ମାତ୍ର ସରପଞ୍ଚ ହେବାର 2.5 ବର୍ଷ ହୋଇଛି ବୋଲି ଫୋନରେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କହି ଫୋନରେ କଥା ନ ହୋଇ ସିଧାସଳଖ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଉଛି କି ଫର୍ଜରୀ ଦସ୍ତଖତ ମାରି କିଏ ଉଠାଇ ନେଲା ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା, କିଏ ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଖାଇଲା ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଟଙ୍କା, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଆଉ ଏବେ ଏପଟେ ଚାତକ ପରି ଏପରି ପରିଣତ ବୟସରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଆଖିରୁ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଝରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଖିର ପାଣି ମଧ୍ୟ ମରିଗଲାଣି ଚାହିଁ ଚାହିଁ ସେହି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ସେ ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତିଙ୍କର। ଦେଖାଯାଉ କେବେ ମିଳୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ, ଯାହା ଖାଲି ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବାକୁ କେବେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଝୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ। ନମସ୍କାର। ତେବେ ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଟିକେ ଶୁଣିନେବା ସେଇ ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୋରୁ ଘର ପାଇଁ କ'ଣ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି। ମଉସା ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେଲେ। ହ୍ୟାଲୋ, ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେଲେ। କେଳୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ମୋ ନାଁ, ବାପା ନାଁ ରତ୍ନାକର ମହାନ୍ତି, ଗ୍ରାମ ଧନିଆପଡ଼ା, ଟିଖିରି ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ମହାକାଳପଡ଼ା। କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆପଣ ଏତେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ଇଏ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚକୁ ବହୁତ ଅନୁସରଣ କରି ସେମାନେ ବି ପଇସା ପତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଦେଇପାରୁନି। କେତେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି? ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି 10,000 20,000 ଏମିତି ମାଗୁଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଆଜ୍ଞା 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଖଣ୍ଡେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି କି ମୁଁ ଘର ପାଇପାରୁନି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଘର ପାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେଉଛି କଥା। ଆପଣ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲେ? ହଁ, ଯାଇଛି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବହୁତ ଦେଖା କରିଛି। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି? ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି, ସେ ରଘୁଜୀ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି, ସେ କହିଥିଲେ ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କଲେନି। ଆପଣ କେତେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ? ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା 2 ଜଣ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ 2 ଜଣ, ଆଉ ମୋର ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ପିଲା ଛୁଆ? ଝୁଅ 5ଟି, ମୁଁ ତାକୁ ବାହାସାହା କରିଦେଇଛି। କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ମଉସା? ଏବେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି? ସିଏ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ସେଇଥିରେ ସେମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଚଳୁଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି? ଭତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଛି, ମୁଁ ପାଉଛି 1200, ବୁଢ଼ୀ ପାଉଛି 1000। ଆପଣଙ୍କର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ କିଛି ମିଳୁଛି? ହଁ, ଚାଉଳ 10 କିଲୋ ମିଳୁଛି। 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି। ସେତିକିରେ କ'ଣ ମାସ ସାରା ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ ବରାଦ, ଉପରବାଲା ଯାହା ବରାଦ କରିବେ। ଆପଣ ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି ମଉସା? ମୋତେ ଆଜ୍ଞା 85 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 85 ବୟସ ହେଲାଣି। କେମିତି କାରବାର ହେଉଛନ୍ତି, ଚଳୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କରିବା, ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଆଉ ସୁଖଟାକୁ ଭାବିଲେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କ'ଣ ନିବେଦନ ରଖିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ? ମୋର ଗୋଟେ ଘର ଆଜ୍ଞା କେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜାବୁ। ଏ ଘରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆମେ ପାଣିରେ ରହିପାରୁନୁ, ଏତିକି କଥା। ଆଉ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଘର ମିଳିଥିଲା ବୋଲିକି, କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଘର ସେତେବେଳେ କିଏ ପଇସା ଉଠେଇଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ମାଗିଲି, ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ RTIରେ ମାଗିଥିଲି, ସିଏ ବି ମୋତେ ଦେଲେ, ରିସିପ୍ଟ ବି ଅଛି ତାଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଖଣ୍ଡେ ଘର ନିହାତି ଦରକାର? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବାସଗୃହ ହେଲେ ଚଳିବ। ହଁ। ନା କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ନା ଘର? ଏ ଭଙ୍ଗା ଘର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଛ? 10-12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 30 ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଛ? କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛ ଭଙ୍ଗା ଘରେ? କ'ଣ କରିବା, ଦୁଃଖ ତମକୁ କହିଲେ ଶୁଣିନି, ତାକୁ ତ କହିଲେ ଶୁଣିନି। କାହାକୁ କହୁଛ? ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଛ? ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ କହିଲେ? ତାପରେ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଉ? କେମିତି କ'ଣ ଖାଉଛ, କେମିତି ରହୁଛ? ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଆପଣ ଜଣେ ହାର୍ଟ ରୋଗୀ, ଅପରେସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି? ଅପରେସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ କେଇଟା? ସବୁ ବାହା ହେଇସାରିଛନ୍ତି? ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି? ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ଚାଉଳ ମିଳୁଛି?
କିନ୍ତୁ ଘର ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କ'ଣ ରଖିବେ? ଘର କଥା କହିବୁ ଆଉ ସଂସାର କେମିତି ଚାଲେ କେମିତି ଜାଣିଥିବ ଆମ ସଂସାର ଅଚଳ ହେଉଛି କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ ତମ କେମିତି ଏ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ୁଛି? ଆମ ମଣିଷ 2 ଜଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଏଇଆ ଆଉ କ'ଣ। ନବୀନ ସରକାର ଗଲା, ମୋହନ ସରକାର ଆଇଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଫେରିଲାନି। ନବୀନ ପଇଲା ହଁ, ନବୀନ ସରକାର ପଳେଇଲା, ମୋହନ ସରକାର ଆସିଲା, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର, ହଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରୁନି। ଫେରୁନି। ତେଣୁ କ'ଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ, କ'ଣ କହିବେ? କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଗୋଡ଼ ତ ପାଦ ପଡ଼ୁନି ତଳକୁ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ ସେଇ କଥା ଆମକୁ କରିଦିଅ। କଣ